शीतदिनिया मटर छुईरू एते सुआदिया तरकारी न खाइला पर्यंत जमा विश्वास हेब नहीं। मु तो कहिबी शीतदिन सरिबा पूर्वरु निश्चय थरे बनांतु। आपण माने मटर पनीर मटर मशरूम बनैथिबे थरे किंतु एई तरकारी बनांतु, बाकी सबु तरकारी फिका लागिबो। रेसिपी पसंद आसले प्लीज वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल नुआ थिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रो ऑप्शन रे प्रेस करंतु। आउ फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मो सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिर तरकारी पई एठी मु गोटे कप बा 200 ग्राम रो फ्रेश ग्रीन मटर नेछि। एतिकी मटर रु आज आमे तरकारी बनेबा। मटर को साइड रे रखिबा। चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ई गरम करी गोटे बड़ चामच तेल गरम करिबा। तेल गरम ही जिबा परे गोटे मीडियम साइज रो पियाज देबा। पियाज को टिके बड़ खंड करी काटिबे, बेसी छोट करिबा दरकार नाही। गैस रो फ्लेम मीडियम रखी पियाज को केवल 1 रु 2 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा। बेसी पोड़िबे नाही, बेसी लाल करिबे नाही। एतिकी भाजी जिबा परे 6-7 टी रसुण आधा इंच रो अदा देबा। रसुण अधिक देबे, अदा कम देबे। सेमिति गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी अदा रसुण पियाज को हल्का भाजिबा। अदा रसुण उपरे हल्का हल्का लाल कलर हे जिबा परे किछि गरम मसला देबा। एठी मु 2टी गुजराती 3टी लवंग छोट खंडे दालचीनी नेछि। बेसी किछि गरम मसला देबा दरकार नाही। जदि गोटा गरम मसला नथिबो परे गरम मसला गुंड भी देई परिबे। गोटे छोट चामच गोटा कंचा धनिया देबा। गोटे छोट चामच कंचा जीरा देबा। गैस रो फ्लेम लो रखी गरम मसला गुडी को हल्का भाजिबा। गरम मसला तेल रे हल्का भाजी मसला बनैले तरकारी रे बहुत बढ़िया बास्ना टेस्ट आसे। गरम मसला हल्का भाजी जिबा परे तरकारी रे राग पई 2टी कंचा लंका देबा। आपण माने जेतिकी राग खाइबे सेतिकी लंका एई मसला रे देबे। 4-5टी काजू देबा। काजू देले तरकारी रो टेस्ट आउ ग्रेवी रो टेक्सचर बहुत बढ़िया आसीबो। काजू नथिले आपण माने गोटे बड़ चामच चारमगज देई परिबे, नहले गोटे बड़ चामच चीना बादाम देई परिबे, किंतु सब जिंस रो टेस्ट अलगा अलगा आसीबो। काजू को सेमिति आमे हल्का भाजी नेबा। सब जिंस हल्का भाजी जिबा परे गोटे मीडियम साइज रो टमाटो देबा। टमाटो देबा मात्रे टमाटो रु पानी बाहरिबो, बाकी मसला भलो भाबरे भाजी परिबो नाही। सेति पई सब मसला को प्रथमे भलो भाबरे भाजी नेबे, तापरे टमाटो देबे। टमाटो देई सारिबा परे 2 मिनिट पर्यंत टमाटो को टिके नरम हेबा पर्यंत भाजी नेबे। मसला भाजी जिबा परे बाहर को आनी पूरा ठंडा हेबा पई छाडिबा। ठंडा हला परे आमे ग्राइंडर जार रे देबा। बेस किछि धनिया पत्र देबा। धनिया पत्र नाड़ सहित देबे, बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। 4-5 चामच पानी देई मसला को चिकन करी बाटी आनिबा। मसला रेडी ही गला। चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। मसला भाजी थिबा कढ़ई रे आमे तरकारी बनेबा। कढ़ई को आउ थरे भलो भाबरे गरम करी 2 बड़ चामच तेल देबा। तेल आपनक हिसाब रे कम बेसी करी देई परिबे। तेल गरम ही जिबा परे आमे बाटी रखिथिबा मसला को देबा। ग्राइंडर जार थोई गोटे कप पाखापाखी पानी देबा। मसला को टिके गळै नेबा, नहले मसला कढ़ई तळे लागि जिवो। एबे मसला रे तरकारी रो झोल को देखि स्वाद अनुसार लुण देबा। आधा छोट चामच हळदी गुंड देबा। भलो कलर पई गोटे छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड देबा। राग पई आमे मसला रे 2टी कंचा लंका बाटी थिले। जदि आपण माने मसला रे गोटा गरम मसला देई नथिबे, जीरा धनिया देई नथिबे, एई मसला रे आधा छोट चामच लेखाई गुंड मसला भी देई परिबे। एबे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी मसला को कसिबा। जेहेतु मसला रे काजू देइछु, मसला ऊपर को छिटिके आसीबो, ता छडा कढ़ई रे तळे लागिबो। सेति पई कभर करी मसला को कसिबे, किंतु मझिरे मझिरे थरे 2 थर गळै नेबे। मसला कसिबा भितरे सेपटे ग्राइंडर जार रो ई छोट जारटी नेबा। नेइथिबा मटर को देबा। आधा इंच रो अदा गोटे छोट कंचा लंका देबा। आपण माने जेतिकी राग खाइबे सेही हिसाब रे कंचा लंका देबे, कारण मसला रे 2टी कंचा लंका भी देइथिले। बेस किछि धनिया पत्र देबा। धनिया पत्र निहाती देबे, बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। आधा छोट चामच कंचा जीरा देबा। केवल गोटे चामच पानी देबे, जमा अधिक पानी देबे नाही। अधिक पानी देले मटर बटा बेसी पानिया ही जिवो। अल्प पानी देई मटर को पूरा चिकन करी बाटिबे, किंतु एमिति बहलिया बाटिबे। एई स्टेज रे मटर बेसी पानी ही गले परे हमकु बेसी बेसन दरकार पड़िबो। तरकारी रो टेस्ट भल लागिबो नाही। मटर बटा को गोटे बड़ बोल को देबा। 2 बड़ चामच बेसन देबा। 200 ग्राम मटर पई केवल 2 बड़ चामच बेसन देबे। अधिक बेसन जमा देबे नाही, नहले तरकारी रे बेसन रो टेस्ट आसीबो, मटर रो टेस्ट आसीबो नाही। स्वाद अनुसार लुण, अल्प हळदी गुंड देबा। केवल 2 पिंच मीठा सोडा बा खाइबा सोडा देबा।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଟର ବଡ଼ି ପୁରା ହାଲୁକା ହେବ, ଜମା ନିଦା ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଗଳେଇ ନେବା। ମିକ୍ସଚରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ହାତରେ ଧରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ି ପରି ହେଇଯାଉଛି। ମିକ୍ସଚରକୁ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଟିକେ ପାଣି ହେଇଯିବ ଅଳ୍ପ ବେସନ ମିଶାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ମସଲାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 6-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି। ମସଲାର କଲର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଖାପାଖି ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। 1 ଗ୍ଲାସ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ 1 ଗିନା ପାଣି ଆଣି ମସଲା ମଝିରେ ରଖିବା। ଗିନା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଜାଲି ଅଛି, ଜାଲି ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଜାଲି ନାହିଁ, ଇଡଲି କୁକର ଭିତରେ ଏଇ ଷ୍ଟିମର ପ୍ଲେଟକୁ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତଳେ କିଛି ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗିନା ରଖିବେ। ଗିନା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମଟରକୁ ଦେଇ ସିଝେଇ ନେଇପାରିବେ। ଜାଲି ଯଦି ନେବେ, ଜାଲିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗେଇବେ, ବଡ଼ି ସହଜରେ ବାହାରି ଆସିବ। ତାପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମଟର ବଟାକୁ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ି ଦେବା। ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ, ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଛୋଟ କଲେ ସିଝିବା ପାଇଁ କମ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏମିତି ମସଲା ଉପରେ ବଡ଼ି ଦେଇ ସିଝେଇ ନେଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ 2ଟି କାମ ହେବ। ବଡ଼ି ବି ସିଝିଯିବ, ମସଲାର ଝୋଳ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି 12-13 ମିନିଟ୍ ମଟର ବଡ଼ିକୁ ସିଝେଇ ନେବା। 13 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ବଡ଼ିର କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ହାତରେ ଧରିଲେ ଜମା ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ବଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲିରୁ ସହଜରେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ତାମାନେ ଆମର ବଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ବଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଗିନାରେ ରଖିଥିବା ପାଣିକୁ ସେଇ ମସଲାରେ ମିଶାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଝୋଳ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖି ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଯଦି ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ମଟର ବଡ଼ିକୁ ଦେବା। ଏଇ ମଟର ବଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ହାଲକା ଭାଜିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ନହେଲେ କିଚେନ କିଙ୍ଗ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି କେବଳ 4-5 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଟର ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଆସିଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତରକାରୀ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତରକାରୀର ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ କେବେ ବି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।